Tini Tipra Mothani most special the press meet khlainan angmani mul karon nangkha thangnai 5-6 mas Tripura ni bibhinno local papers social media Tipra Mothanotui gobangma fake news je news by Tipra Mothani himmani wansukmani bini aim and objective abo miliait जों Tipra Motharo chini hat Tiprao जों oro chini Tipra sarungni naimathang no rugi saro dol khlaimani kintu जों nugo Tipra Mothani Tipra sarungni interest noti je demand tini kasau greater Tipra land mo greater Tipra land statehood no mannani bagai Bobagrani leadership gobangma bodol gobangma individual phai Tipra Mothao gadal phaikech Tipra Motha is not one person Tipra Motha is not one single political party it is amalgamation or mixture or unity among all Tiprases O party ni bisingtei Tiprasaro greater Tipraland mannani bagai all of us we are fighting together we are dreaming together mono sabainan bagai gobangma bodol bishes babe phatarsaro komono try khlaidong जों nugo politics maneno power ni game politics maneno rangri riwi Tiprasa leader rogno paima khagmani amte rajniti जों nukhai omo bisisani kokgya mol brum brum election brum brum जों omo nugo that political parties especially regional political parties have become an entity for alliance tini bobagra bai ani white ham kokung laika abung bobagra told me tini kaisa press briefing khlaidi जों khub deeply hurt ungo जों bokha sajago jokhon potrika rogo বিশেষ ভাবে বাংলা kokbai je potrika rok আগরতলা থেকে প্রিন্টিং গো চিনি বাগি যে সমস্ত কক সিজাগো আবো একদম ভিত্তিহীন বেসলেস বিনি কোনো কুবই আরো করে আইছে তিনি ফুংনি পত্রিকাও जों नुखा गोबांमा पत्रिका सिगा बरक जे 32টা কংগ্রেস बो जानाय মথা बो जानाय 22টা অমক সমক বিভিন্ন ধরনের খবর जों नुगो आइছে and this is really disheartening Tipra Motha we want to be very clear and Bobagra mo clear message nan musungjago Tipra Motha kuno backdoor alliance nirobe kuno alliance nibagi dol khaiya ebong tabuk sak joratei Tipra Motha kuno rajnoitik dol bai electoral understanding एबा चंगमारिओ कथालाई बचानानि व्यापार कुनो राजनैतिक दल bai जों कक सालाया कोइत and we want to tell all the political parties তিনি চিনি বুমুংনো নাহারি যারা tong thokjagi jono phalnani chesta khlayo we will request them please don't do that amota khlaidi oro kuno congress party ni kokge oro kuno bjp ni kokge cpm ni kokge we respect all the political parties but we have not spoken to any of these political parties for electoral alliance omo bibranto ngo boro wan sugmani borono fair inan bagai ahiklai tini potrika je sei tongo mono clarification renani bagino tini ni press meet khlaija goit Tipra Mothani whole and soul interest abongka constitutional solution
जों अरते रांगरि रिजागै सीट बागजागै कुनो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज रखबाय थंजागनानिओ जों तंलिया जों चिनि नायमथां जनायो Greater Tipra lens any party, any political party. It can be Congress, it can be BJP, any political party. Borok jodi chano constitutional demand. Greater Tipra ni pokhe borok tongo. Ngis borok be koknangya hoyche. If all these political parties they don't agree with our constitutional demand, more demand by borok jodi ek Mothani hanke, we'll go alone. There is no question to compromise. Tipra saruni naimathang nainani bagai Greater Tipra lenno buskangti je bodol achaikha obodol Tipra saruno khibui kuno doroner backdoor alliance ba somjota जों केबबाय ख्लाइग्लाखै তিনি जों আগরতলা বেস্ট যারা বাংলা kokbai পত্রিকা সিনে রংনো जों কইনান মুসুঙ্গো নরক অনেকেই kokborok bo srengbai gatab যদিও বরক kokborok সানাই বসাই আপানো পরব kokborok srengka ani mo press conference তিনি বরক bo নাইনাই তিনি বাংলা পত্রিকাও जों নুগো 8 জন এমডিসি রক কাগেই থাংনাই সাবাই থাংনাই বিজেপি বাই koknglai tongo অমক সমক টিএসএফ নি একটা ইস্যুও থাঙ্গই চিনি কোনো এক লিডার বিজেপি নি রাজ্য মন্ত্রিসভা নি মন্ত্রী বাই হ্যান্ডশেক khlaimano তুই গোপন একটা বৈঠক কা এই ধরনের যে ছাপক জাগো তিনি পত্রিকাও অম অসত্য দিস আর অল ফেক দিস আর অল বেসলেস অমনি কোনো বেস করে মনো जों जाजागियाय जों বরণ কইনান মুসুঙ্গু আমরা এই দৃষ্টিতে কাজ করতে চেষ্টা করছি 37 বছরও যেখানে এডিসি প্রশাসন गोबां मा स्टेप नाहारमान खामु बरक नाहारिया जों टिप्रा मथा हाफांगरा आसुकमानि उलो तिनि नरक नुखना कम्बल बागमानि बा विभिन्न स्कीम लामा रिपेयरिंग खाइनानि लामा कताल बाहायकै चखुरनानि कमलपुर बाय खुवाइनो बाहायकै कानेक्ट ख्लाइनानि खुवाइ एवं सदर नर्थ सदर उत्तर नि बिसिंग टिप्रा बुलुं बाय टिप्रा बुलुंनो बाहायकै जों कानेक्ट ख्लाइनानि गोबां मा याप्रि जों सालाय दङो एस्टिमेशन नङै दङो इन्जिनियारनो सामुंदागै दङो गोबां मा प्रोजेक्ट आजाय दङो स्नामजागै दङो सेंट्रल गवर्नमेंट नो प्रपोजल रहरि दङो आ कोक रंनो तिनि बांला जरा पत्रिका हाउस रक पर सीमान खमो मरनो किंतु आमो सीआई এটা বেসলেস ক যে টিপ্রা মথানি হাফাং অম বাই থাংনাই বিজেপি মিছি থাংনাই অমর কিন্তু অম চাই আইতে চিনি 18 জন যারা জিতিছে all MDCs all EMs CEM everyone with new enthusiasm with new spirit with strong determination চিনি বরং বাগি সামুংতাঙই দंगाइते पत्रिका परि अनेक बरक जोंनो फुन ख्लायो महाराजनो फुन ख्लायो जे कुकुबैदा এই ধরনের ঘটনা আঙ্গি দं जों सानान मुजुं चिनि हास्तेनि ताखुकते बुकुक संरग्न अमति पत्रिकार परवै खा बखानो उद्रु मुद्रु ख्लाइनानि kokgya we are all united we'll remain united we will achieve our constitutional demand greater Tipra land बनो जरा मानि नै रगबाय जों koknai जुदि मानि आसाक जों साइजुनो जों हिमनानि चिनि प्लान दं तिनि महाराज अरो तंखामु महाराज करै महाराज हायदाराबाद अपोलो हॉस्पिटल बाय एडीसी हाफान टिप्रा मथानि जों कायसा एग्रीमेंट साइन ख्लाइनाय आगामी 17 तारिख फेब्रुआरी এবং আরো চিনি CEM EM health চিনি সিনিয়র ডক্টরস অফিশিয়াল রক থাংজাক ও আপোলো বাই এডিসি হাফান এগ্রিমেন্ট সাইন ক্লাইমান বিসিংতৈ চিনি সাখাম
नाइमानी डिपार्टमेंट कायसा बिराट एक रेवोल्यूशन ऑफ फाइसक पाइने जों चेन्नाई थांनो नांगौ कलकाता थांनो नांगौ हैदराबाद थांनो नांगौ क्रिटिकल डिजीज क्रिटिकल ट्रीटमेंट नि बागै आमरनो मान थग्रनानि बागै चिनि खेरेंबार हॉस्पिटल नो कायसा यूनिट टेलीमेडिसिन डिपार्टमेंट ताबुक तंगनाय अरुनी रेसिडेंट डॉक्टर रो खेरेंबार नि डॉक्टर रो इन कंसल्टेशन विथ दी एपेलो डॉक्टर्स जों अरो टेलीमेडिसिन नि फैसिलिटीज रहनाय डॉक्टर नो रुगिनी समस्त किछु ब्रीफिंग रिमांड पर प्रेस्क्रिप्शन पाइनाय एंड अकॉर्डिंगली और आसुगिबो चेन्नई हैदराबाद नि आपेलोनी जे डॉक्टर रो और डॉक्टर रोनी फैसिलिटीज एवं बंगनी एक्सपर्टाइज हेल्थ केयर रोजन माननाय है तो अमरो खलाई तो अमनो के बरक सीमाया और नांगिया जे कोकब्रोक कांग्रेस 32 टा बजानाय मथा 22 टा बजानाय जों तो वेरी क्लियर जिचिनी नाहारमुं कुनो सीट बाग लायनानै बा रां नाहारै नेशनल पार्टी नो गोबां सीट रुई निजे कम सीट नाहानान अमरो चिनी कुनो एजेंडा बा चिनी वानसुक मुंगो करै जों ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नि बागै फाइट खैनी अमोसे चिनी शेषकक है जे शेषकक नो महाराजा अनेक समय छाओ दिस इज आवर लास्ट फाइट जोंते जुदा जुदा बदल जुदा जुदा डिमांड नो ती जोंते फाइट खैलिया आवर फाइट विल बी ओनली फॉर ग्रेटर त्रिपुरा मतई हास्तेनी ताकुकते बुकुक संग्रह नर कोनो धरनेर विभ्रांत अंगे म पत्रिकानि जे समस्त ककबरक शिका अमनो जों नस्यात खालायो दिस इज बेसलेस एवं उमती ता सितुं नि बरनमो जों koknangya भारत हामबाय।